नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुचु आपण मानक टीवी एक्सप्लोर ओडिशा को आमे आज आसी पहुँचीचु जाजपुर जिला बड़चुना ब्लॉक चंपापुर ग्राम पंचायत सरपंच महोदय प्रतिनिधि बा पुओं सहित आम अच्छु जी कि पंचायत भलमंद दायित्व चार्ज बुझाबुझी करती सर आप नाटा कौन भल नाटा ना स्मितरंजन प्रधान स्मितरंजन प्रधान कौन कहे जो विगत निर्वाचन कला 2024 तापर आपणकर कौन फलाफल है आपण बड़चुना ब्लॉक रे आउ आपण मानकर कौन अवदान रहा नहीं बड़चुना जहाँ टिके बड़ पाटे बड़चुना निर्वाचन मंडल जहाँ आशा कराउथले अधिका रिजल्ट करिछि समस्ते आशा भरोसा माटी पुओ को आम भोट दे जितेबा जेहेतु जड़े वर्षा प्रियदर्शिनी जड़े बाहर कैंडिडेट जो बड़चुना निर्वाचन मंडल से नुहति तेणु बड़चुना लोक हृदय सहित ग्रहण करें ना बड़चुना माटीर पुओ अमर नायक महोदय को सी सहित से लड़ुले एवं अमर नायक 6300 भोट रे परास्त करिसेंती। पूर्वर आपणकर विजु जनता दलर आपणकर श्रीजुक्त अमर प्रसाद शतपथी महोदय बहुत वर्ष धरी विधायक थिले एवं विजु जनता दल सरकार थिला आपणकर पंचायतर कौन अभिज्ञता अच्छी विजु जनता दलर सरकार उपरे विजु जनता दल जो सरकार कथा कहले सरकार आपातत ठीक थिला जो अणओडिया एठी ओडिशा रे तमिल शासन जो राजनीति करिया बसिले लोक ताको सहजरे ग्रहण करि पारले नाही प्रति निर्वाचन मंडल रे 10,000 रु 15,000 भलिया साइलेंट वोटर रहिले जो कि सारा ओडिशा को आज परिवर्तन करदेले एते क्षोभ मन भितर थिला साधारण लोक भी जानी पारले नाही कर्मी मध्य जानी पारले नेता मध्य जानी पारले एवं मुख्यमंत्री मध्य से साइलेंट वोटर को जानी पारले नाही आमर ओडिशार अवस्था एमती अण ओडिया प्रति एक आक्रोशर शिकार होइचंती आज ओडिशावासी जे कि नवीन पट्टनायक महोदय को भल मुख्यमंत्री को आज तांको सीट पद हराइया पड़ला। सर आपणकर पड़ोशी निर्वाचन मंडली कटक जिलार महांगा निर्वाचन मंडली एवं सालेपुर निर्वाचन मंडली कौन कहे दुई निर्वाचन मंडली रे पराजित एवं विजयी प्रार्थींकर राजनैतिक भविष्यत एवं वर्तमान अवस्था उपरे नहीं महांगा जो पाख निर्वाचन मंडली आमर जो लड़ुले प्रताप जेना पुओ किंतु से तांकर जो ओवर कॉन्फिडेंस रहिला जे साधारणतः आम समस्ते विजय निश्चित करवा ये जो ओवर कॉन्फिडेंस वो कर्मी ऊपर जो आत्मविश्वास से रखिले जे सेथिपई से निजे आज पराजय वर्ण कले तामाने आपण कहउछे महांगा रे मान्यवर पूर्वतन विधायक श्रीजुक्त प्रताप जेना एवं तांकर पुत्र अंकित प्रताप जेनांकर पराजय ओवर कॉन्फिडेंस अधिक आत्मविश्वास कर्मी ऊपर भरोसा दे कर्मी मानक ऊपर भरोसा रहिला ना कर्मी मानकर भरोसा रहिला कर्मी नहीं आपण सेटा भाबन कर्मी को ऊपर से भरोसा कले कर्मी ऊपर भरोसा कले जोटा कि से आज पराजय स्वीकार करिया पड़ला। सालेपुर निर्वाचन मंडली ऊपर आपनकर कोन मतामत सालेपुर निर्वाचन मंडली रे तो प्रार्थी चयन रे टिके विलंब हैला कहार को दल तरफ बीजेपी दल रे टिके प्रार्थी भारतीय जनता पार्टी रे टिके प्रार्थी चयन विलंब हैला तथापि से बहुत भल प्रदर्शन करिसेंती जदि आउ तांका हाथ रे किछि समय भी थांता से होय तो विजय लाभ भी मध्य करिथाई किंतु वर्तमान जो सालेपुर निर्वाचन मंडली पूर्वतन विधायक एवं वर्तमान विधायक मान्यवर विजु जनता दल अच्छी राजनैतिक भविष्य एवं वर्तमान कार्य प्रणाली भारतीय जनता पार्टी सरकार रे दल सरकार रे जड़े विजु जनता दलर विधायक प्रार्थी भाव कौन निर्णायक भूमिका से ग्रहण करेंगे आपण विरोधी दल हिसाब से जहाँ जी कार्यक्रम करने कथा करेंगे जमी विगत दिन में विरोधी दल माने सरकार दल पछे रही काम करुले सी टाइप सरकार दल आमती सरकार दल सी करुले बर्तमान विरोधी दल भूमिका निर्वाह करेंगे। आपड़ आज्ञा कहते विरोधी दलर भूमिका जी आपंकर विजु जनता दलर मान्यवर विधायक अच्छा बर्तमान जीति सालेपुर निर्वाचन मंडली विरोधी दलर भूमिका निर्वाह करेंगे ताहले कौन तांको कथा को आपणकर ब्लॉक प्रशासन तहसिल प्रशासन जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन किंबा से कर्मी को से केते दूर सहायकारी हो पारे नहीं ये जोटा कहले विरोधी दल भूमिका समस्त निर्वाह करेंगे ये ठीक कथा किंतु जोटा कहते पुलिस प्रशासन होचन जनसाधारण आईन दृष्टि रखे आईन समस्त सामान जड़े साधारण जनता जहाँ आईन जड़े मंत्री से सामान से आईन
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସରକାରୀ ଦଳ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ ଆଇନର କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଜଣେ ସରକାରୀ ଦଳ ହେଲେ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସରକାରୀ ଦଳ ହେଲେ ଯେ କିଛି କରିପାରିବି, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ନା ନା, এই প্রশ্ন আমি পচারুনু, আমি জানিବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେତେ ଦୂର ଉନ୍ନତି କରିବ। ହଁ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା କିଛିଟା ଅଂଶରେ କମିଯିବ, ଯେହେତୁ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରେ ରହିଲେ କିଛିଟା ଅଂଶରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଯିବ। ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ଆଶାନୁରୂପକ ଏତେ ହଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପ୍ରତି ସହର ବଜାରରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାଜିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କୁତ୍ସିତ ଶାସନ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ନରହତ୍ୟା, ନାରୀ ଧର୍ଷଣ, ହଜାର ହଜାର ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ମର୍ଡର କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ନାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ତାହା କେତେଟା ଅଂଶରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କେତେଟା ଅଂଶରେ ଭୁଲ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା, ବଧୂ ହତ୍ୟା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କିଛିଟା ଅଂଶରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାସନଟା ବି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ବଧୂ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଅଘଟଣ ମାନେ ଘଟି ଚାଲିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆଜି ପରାଜୟର ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିଛି। ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଆପଣ କେତେ ଭୋଟ କେଉଁ ଦଳକୁ ସମର୍ଥିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକା? ନାଇଁ, ଆମର ତ ଆମେ ବିଜେପିର ସରପଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ଅଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲିଡ୍ ଦେଇଛି। କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି? 200 ଭୋଟ ଲିଡ୍ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ? ନୂତନ ସରକାର ବହୁତ କିଛି ଆଶା ରଖିଛୁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ ଆମେ କରିବୁ। ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗମନାଗମନର ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଗତ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିନି, ତାକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ କିଛି ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି। 5T ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ ଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ଓଡ଼ିଶାର। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚମ୍ପାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରେ ରାଜରାସ୍ତାର କଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଠାରୁ, ବର୍ଚଣା ବ୍ଲକ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଦୂରରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିନି, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାରର ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ତଳ ତରଫରୁ ତଦାରଖ ହେଇନି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ବିଫଳ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ବସୁଧା ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଗଲା, ପଇସା ଦିଆହେଲା, ବହୁତ ପଇସା ତା ଦେହରେ ଆତ୍ମସାତ ବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ପାରିଲାନି। ପାଣି ଟୁପ ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କାମ ଦିଆହେଲା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତଦାରଖ କଲେନି, SDO କଲେନି, ସେ ଘଟି ବସି ତାଙ୍କର ପିସି ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି କାମଟା ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପଇସାର ଅର୍ଥର ବାଟମାରଣା ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଆଜି ହଇରାଣ ହେଲେ। ଏ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଜନସାଧାରଣ ନା ସରକାରଙ୍କର? ସରକାରଙ୍କର। ସରକାର ଯଦି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ହୁଏତ ଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ସରକାର ତରଫରୁ ପଇସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କଲେନି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଇକରି ସବୁ ଜାଗାରେ, ଖାଲି ବର୍ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷରେ ଆଜି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ଉଠିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି 25 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଚଣାରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉପସ୍ଥାପକ ଯଶୋବନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।